Galas, guys. Sa galas. What happened? Scissor? Oh, it's okay. And then, naapod may kabaw sa taas, guys. It is kabaw, right? Guys, cute kayo ang baso, guys. Baso ta sa ugban pang klaseng mga mananap, guys. Doon ba ka broken? Oh my. Pud mo na saag, guys. Klaro, saag sa lugar. Oh, Fei-Fei. Fei-Fei crab. Kanaging Fei-Fei nga word, guys. Kay wala siya kanang tambok na crab. Ikaw, gwapa ka. Gwapa ko. You too.